Good day, ma'am. And my name is Desmart Ibutao. I'm second unit reporter. And my topic, ma'am, is all about training regulation. So next is training regulation. What is training regulation? Training regulation is or TR is a document or developed by a technical education and skills developed authority or TESDA. That service as a basis for the development of competencies based technical education and training programs. It's a provide details education and training programs. Uh, it provide details to qualification standard and procedure necessary for a specific occupation or trade. Muna siya ang training regulation. So nasa tulo ka learning objective after reading this information sheet you must be able to. One is define a training regulation. So kani siya pakitaan na to ang kani ang training regulation kay naman kay lahi na kani ang basihan sa matag qualification sa kaning training. So number two is describe the significance of TR to competencies basis of training. So kalabi na sa kani ang pag-apply no na sa matag TR nimo or kanang kanang training regulation na say kani ang kanang significant lahi na kani ang basihan siya labi na sa kani ang certification. Three is enumerate the parts of training regulation. Muna siya sa yung sa number 2 pod. So next is in the previous information sheet, you must be introduced to the competency-based training or CBT. So training regulation plays a big role in the TVET training. It is the basis in the formulation of competency, assessment, and the development of curriculum and instructional materials for CBT. So in this lesson, you will be have a tour of the different parts of the TR in relation to competency-based training delivery. So, man siya, no? First is mandate. Ang mandate is nasa tawag sa katong TESDA. Technical Education and Skills Develop Act of 1994, Republic Act Republic Act number 7796. So what is mandate no kato sa Republic Act niya? Section 2 Establishment and Administration of National Trade Skills Standard of the Republic Act 7796 known as TESDA Act mandate is TESDA to establish national occupational skill standard. The authority shall develop and implement a certification accreditation program in which private industry group and the trade association are accredited to conduct approved trade tests and the local government units to promote such trade testing activities in their respective areas. Ano sa kanisiya. So according with the guidelines to be a set B authority. Mo sa kani ang Republic Act sa ato ang TESDA or kani ang mo siya kani ang dapat kusundon sa mga naga kani ang mga training regulation na privacy or rules para po sa paglahi og mga pagtudlo, di ba? So mo ni dapat siyang sundon nato para maka-follow ta sa kanang protocol sa TESDA. So next is training regulation. So man sa ang training regulation, the training or TOR is document that serves as a basis in formulation to competency. So assessment and the development of curriculum and instructional materials for competency basis technical education and skills development. Mo nagpasabot na ganun sa kani ang primero pa na pag-start no na kani ang test na gyud ang nag-serve sa basis for the development of competency based and technical education and training programs para po maka-provide og details information
on the qualification standard and procedure necessary for a specific occupation of trade ni siya. So, kung ato sa ano kay diretso siya mo na siya ang kani ano kani ang mo na siya ang trained, assessed and no certified. So, next, the training regulation consists of the two component, the occupational skill standard and the training standard. So na lahi-lahi ni sila ang kani ang the occupational standard nasa ginabasehan na kung sa tong trabaho nimo na example mandan yung trabaho ang dapat kana maintain ra nimo kay siyempre mo ni naandan nimo. So dapat kung sa naandan nimo mo nay kani ang itudlo nimo mo para po nakatong nga gitudloan nimo mas mabiyasa sila siyempre kay mas kabalo ka sa mong gipang tudlo. So ang training standard nasa protocol, like for example nasa kay rules sa eskwelahan na example sa eskwelahan kani ang protocols mag-quiz bawal manundog mo na siyang ano kani ang training standard dapat sundo na to ang mga protocol sa pag atutudlo labi na sa pagtesta dapat mosunod sa protocols para pod di ta makalabag sa ano sa protocol sa kani ang sa TESDA na ano Republic Act 1994. So next, the training regulations serves as a basis for the first is competency assessment and certification. Muna siya sa pagtudlo labi na kung ano yung ma-accomplishment nimo ang kani ang imong pagtudlo. So makadawat kag sa ano certificate para pod sa ano para basihan na manahuman kana na imong gitudluan. Second is registration and delivery of a training program. So before ka mo musulod sa ano training, so need mo mag-register para sa pag-training is nanakay kani ang record para pod pag humanog kani ang training is na makaduha ka certification kadto naka-register ka og nakay ano kani ang record sa training program. So third is development of curriculum and assessment instrument. So kani siya mo na siya ang ano kani ang labi na sa mga eskwelahan na protocols, ang mga rules. So dapat ni siya og develop na to ang ano pag-assess sa mga kinahanglan sa pagtudlo. So next is section of the TR or section 1, definition of the qualification. So what is ano definition qualification? Refers to the group of competencies that describes the different function of the qualities. So kanang ano definition of training ano definition of man siya ang definition of the qualification man siya ang ano kani ang refers to a cluster of a group competencies man siya no nag-describe siya sa skills, knowledge and attitude to required to perform a particular job sa ano or application to industry standard. Like for example ay ano each qualification is defined na sa ano kani ang qualification title example carpenter kokiri mo na siya or automotive servicing. Tapos siya national certificate or ano ba level ba siya so masaya unit niya mo na siya. O kani ang next is ay na pa this is section enumerates competencies, common competencies, the core or for the qualification is also enumerate job title, workers who qualified mo ni sige na. So next is section 2, competencies standard, gives the specification of competencies required to effective work performance. Or this section will be further discussed in the succeeding information sheets. So kani siya ang nag-define siya gapon sa knowledge, skills gapon attention person sa pag-demonstrate to perform a specific job function or its unit of competency include example elements sa matong elements siya kani ang layout
key outcomes of major function or the job, or sa ano siya, performance criteria siya, gabase, or sa standard of ano, performance expected niyan. Example, maingon siya na kani maayo kani mo tudlo. O tapos si range ano variable, ang ano ang range variable man pasabot sa niya is ano condition under which the work in the is done. Okay na ba siya? Evidence guide, method to access performance. Man siya munang ang ano competency standard ang siya kani ang ga-ensure siya sa ano sa training sa outcomes match ano industry requirements and that graduates are job ready, no muna siya. So next is training standard. Ang training standard is contain information and required in the design and training program for certain qualification includes ay, qualification na siya. Man siya nga na training ang siya kaniyang man siya kaniyang mga na-achieve nimo kaniyang achieve the required competencies like for example curriculum design, module, duration, content, tapos sa training qualification. So kami nasa ano training standard. Nasa tools, equipment, and ano facilities requirements. So sa paman to, learning resources and delivery methods. Tapos sa ano train entry requirements. Diba? To ensure niya sa ano kani ang training instructions to follow sa ano para pod uniform o ano quality ang kani ang pag-approach nimo or delivery pag delivering competencies based in training nimo. So next is ano curriculum design. Aman siya kaubang gyapon sa ano gyapon kani ang training standard man siya na curriculum design, training delivery, train entry requirements aman na. So next is Section 4 National Assessment and ano certification arrangement. Ano siya sa describe the policies, requirement, assessment and certificate procedure. So usa ni ang National Assessment and ano certification arrangement. Ang kani ang National Assessment and certification arrangement man siya ang kani ang ano kani ang nag-provide sa process sa ano guidelines for evaluating and recognizing a person's competencies. Na siya ano kani ang conduct kani sa TESDA nagkan ang TESDA credited to assessors and assessment center siya based on competencies standard and the training regulation. Tapos siya kani ang sa pamunday sample sa national certificate or NC or certificate of competencies or COC. So siya to ensure the workers meet national and industry standard. So pangkalahatan gid siya. May standard na siya. So to serve a proof of qualification and increase employability both locality and internality. So pangkalahatan ni siya na ang kanyang national assessment and certification arrangement. So ga-follow gyapon sa mga rules sa sa training regulation. So, more ba akong report po. Thank you po.